ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବାହାରିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସକାଳୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ, ଦେହ ବି ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ସକାଳୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବି ହିତକର। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଟାଣ ଖରା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସକାଳୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ତ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର। ବୁଲିବାଟା, ୱାକିଂ କରିବାଟା ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଖରା ବାହାରୁଛି, ଖରା ସିଜିନ୍ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଚାଲିଛି, ତ ମୋଟେ ବି ଖରାକୁ ବାହାରନ୍ତୁନି। ବାହାରିଲେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେହ ଟ୍ୟାନିଂ ପଡ଼ିଯିବ, କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ଡଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚେହେରା ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୋଟେ ବି ଟାଣ ଖରାରେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁନି, ବୁଲନ୍ତୁନି। ସେଇ ଚିନ୍ତିତ ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ନେଇକରି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖରାରୁ ଦେହ ଆପଣମାନଙ୍କର କଳାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, କେମିତି କଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେହରେ ପଶିବନି। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକରି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କ'ଣ ନେଇକରି ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ମୋଟେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ, ସାଇନିଂ କରିବ, ଚିକଚିକ୍ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକରି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନା ଆଣିଛି। ତାପରେ ଏବେ ନେବା ଆମେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ, ଯେକୌଣସି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଆଣିଛି। ଗୋଟେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ନ ହେଉଛି ତ ଦୁଇଟା ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ନେବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯେ ଆମ ଦେହ କେମିତି ଗୁରା ହେବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଦିଦି ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ନେଇକରି ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହ ହାତ କେମିତି ହ୍ୱାଇଟନିଂ ହେବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ଲେମ୍ବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ଲେମ୍ବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଲେମ୍ବୁର ଗୁଣ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ତ ଲେମ୍ବୁ ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ଧୂଳି ଡ୍ୟାମେଜ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଆଣିବେ, ତାକୁ ରସଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବେ। ଆମର ରସଟା ହିଁ ଦରକାର। ତାରି ଉପରେ ପକାଇଦେବା। ଲେମ୍ବୁ ଆମ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ନିହାତି ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଫେସ୍ରେ ହେଉ କି ଦେହରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଲେମ୍ବୁକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଟ୍ କରୁନି, ସେ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ନେବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନୋ। ଯେକୌଣସି ଫ୍ଲେଭର ନେଉଛନ୍ତି ତ କିଛି ସେମିତି ଫରକ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଫ୍ଲେଭର ନେଲେ ଚଳିବ। ଏଠି କଲା ଫ୍ଲେଭର ଆଣିଛି। ତ ଇନୋ ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍, ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ତ ଇଏ ଆମ କହିତେ ଗଲେ ରାମବଣ ଟାଇପ୍ର। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଇନୋକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୁରା କରିବାର ଇନୋ ହିଁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶ୍ୟାମ୍ପୁ, ଲେମ୍ବୁ, ଇନୋ, ଆମର ଏଇ ତିନୋଟି ସାମଗ୍ରୀର ଆମ ଚେହେରା ପୁରା ଚମକ କରିବ, ପୁରା ଗ୍ଲୋଇଂ କରିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହ, ହାତ, ପାଦ, ବେକ ସବୁ କଳାପଣରୁ ଦୂର ହେବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏଠି ପୁରା କ୍ରିମି ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା କ୍ରିମ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ତ ରେମିଡ଼ି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ ଗୋଟେ ତୁଳି, ଏମିତି ସାଇଜର ଗୋଟେ ତୁଳି ଯଦି ଥିବ, ଉଷାରିଆ ହେଉ ବା ସରୁଆ ହେଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ହାତରେ ଲଗେଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ହାତରେ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ହାତଟା କେତେ ଡଲ୍ ଆଉ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ହାତକୁ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବେ। ହାତରେ ବାହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କହୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଗୋଡ଼ରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ବେକରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବେକ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କଳା ଅଛି, ଝୁରିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର, ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ହାତ ସାରା ଲଗେଇଦେବେ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ର କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରେ, ହାତରେ କଳା ଦାଗ ଥିବ, ଯେଉଁ ଅଧେ ଛାଇ ଅଧେ କଳା ଯେଉଁ ଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖରାରେ ବାହାରିଲେ, ତ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୂର କରିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବେ ଯଦି ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ମାସର ଥରେ କି ସପ୍ତାହର ଥରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଭଲ କଥା। ଡେଲି କଲେ, ରେଗୁଲାର କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପାଇଯିବେ।
तो यही प्रोसेस आपण मैंने सबुआड़े लगेदेवे ताकू लगे सारापर आपण मैंने 20 मिनट रखीदे 20 मिनट रखी सारापर आपण मैंने ताकू भल भाव पानी रे धोईदेवे सबुआड़े जोड़ी जोड़ी आपण मानकर कला दाग रही कला लोक रही प्रायतः कमेंट कर तो आमर तो प्रायतः आपण मैंने कमेंट कर तो आमर केमिति आमर देह केमिति गुरा हम तो निहाती भाव ये प्रोसेस करूँ आपण मानकर 100% निहाती भाव गुरा हो मोर ये गोटे हाथ आपण मानक लगे देखीदेली से प्रोसेसर आपण मैंने गोड़र लगे पारे पादर लगे पारे मु आ गोटे हाथ भी करके देखौची तो मोर ये 2 हाथ जाक लगे दूची कारण मुझे बाहर पलैली मो हाथ केते डल देखा कला देखा डैमेज भी देखा तो भाविली ये प्रोसेसर करदेवी आपण सहित शेयर करदेले भल हम तो मोर ये 2 हाथ लगे दूची लगे दे सारापर मुझे 20 मिनट पर्यंत छाड़देवी छाड़ी सारापर आप सहित देखेबी मो स्किन केमती देखा जाउची तो यही प्रोसेसर आपण मैंने निहाती भाव करंतु लेंबू आउ शैम्पू आउ इनो आमर एथरे किसी साइड इफेक्ट होबार ना किसी खराब जिनस मिसबार ना बाहर जिनस किसी किणवार ना तो आपण मैंने होम रेमेडी करंतु घरे उपाय करंतु आपण मानकर बहुत कमेंट थिला कि बॉडी व्हाइटनिंग केमिति होबो तो ताहारी विषय रे मु नै करि आछि निहाती भाव रे प्रोसेसर करंतु आपण माने डेली भी जति करूचंती भलो कथा आपण माने शीघ्र रिजल्ट पाई जिवे तो वर्तमान देखथो संग माने मोर एठी 20 मिनिट हे गलानी तो आपण मानकु देखौची तो जेउ लेंबू फाळे आपण माने चोपा फिंगी थिले तो सेटा फिंगीबेनी वेस्ट करिबेनी तो सेही लेंबू रे कि आपण माने टिके रफ कर देबे हमर क्लीन करबा जो क्लीन करबा आगुर आपण माने सेही लेंबू रे कि आपण माने टिके घसी देले कोन होबो ना हम स्किन टी पूरा जो झुरिया पड़ी थी जो ढिला अंश थी आपण मानक जहाँ भी कला थी जोटी कला कला दाग थी तो सेगुड़ा सब रिमूव हो आमर यही लेंबू ही द्वारा तो आपण मैंने निहाती भाव में देखिपे मु केमिति करुची आपण मानक देखौची तो आपण मैंने निश्चित यही भाव में करंतु तो से लेंबू द्वारा आपण मानकर समस्या दूर हम तो देखिपे मोर ये 2 हाथ मुझे लगे आपण मैंने घषा भितर मो हाथटी आपण मानक देखौची केते क्लीन देखा होची तो 2 हाथ जाक आपण मैंने एमिति करदेबे बेक कोहुणी हाथ गोड़ पाद जोटी भी आपण मैंने लगे थे तो मोर ये 20 मिनट हो गला पर आपण मानक देखौची केमितिका रिजल्ट तापर आपण मैंने कौन करिवे ना आकु गोटे ओदा कपड़ा रे पुछि दबा गोटे रफ कपड़ा आनबे रफ कपड़ा साइज ताकू भल भाव में आम पोछि दबा तो बर्तमान मुझे देखौची मु कोहुनी पर्यंत लगे आपण मानक देखौची केमिति रिजल्ट तो बर्तमान देखो सांग माने मोर एठी लेंबू खसी सारा पर गोटे ओदा कपड़ा आनिकी पोछि दउची तो मोर पुछिबा भितर आपण माने रिजल्ट देखि पारुथिबे केमितिका मो हाथटी शाइनिंग करछि केते ग्लो करुच्ची तो आपण मैंने निहाती यही प्रोसेसर आपण मैंने हाथ गोड़ पाद जोटी भी होती आपण मानकर कला दाग तो निहाती भाव में ये प्रोसेसर करंतु बेसी टंका खर्च करिवार नाही ब्यूटी पार्लर जिबार नाही घरे बसिके आपण मानकर 2 टंका 5 टंका आपण मानकर सब समस्यार समाधान हो जिवो तो देखि पारुथे मोर केते मोली पानी बाहरुची तो बर्तमान देखिपारे सांग मैंने मो हाथटी केते व्हाइट देखा तो आपण मैंने निहाती रिजल्ट देखिपे तापर आपण मैंने कौन करिया ना हाथ को एमती गोटे सुखिला कपड़ा आपण मैंने पुछि देबे पुछि दे सारा आपण मानकर जहाँ भी आपण मैंने यूज करचंदी बा सनस्क्रीन कि मॉइस्चराइजर कि नड़िया तेल कि बॉडी लोशन आपण मैंने जहाँ भी यूज करचंदी तो मॉइस्चराइजर टिके करदेवे तो मुझे भल भाव में पुछिदेली तापर मुझे आनी मॉइस्चराइजर टिके करदेवी मो हाथ पाद बेक जोठी भी आपण मैंने लगे थे आपण मैंने जदि किसी भी ना मॉइस्चराइजर क्रीम तो आपण मैंने भेसलिन जदि थी तो भेसलिन भी भल भाव में एमती लगे मॉइस्चराइजर करदेवे तो आपण मानकर
इंस्टांट ग्लो करिवो दे बॉडी। आपण मानकर कमेंट रो वीडियो मु आज नै करी आसी आइछि तो केमिति वीडियोटी लागिला आपण को निहाती आप थरे कमेंट करके कहिबे। तो एई प्रोसेस रो आपण माने करंतु आपण मानकर लाभ पाइबे आ बेनिफिट पाइबे। मार्केट जाई कि आपण मानको हजार हजार टका साड़ी की किनिबा पई पड़िबनी। तो आपण माने देखि परथो मोर दुईटी हाथ जाको केते गोरा देखा होउची। तो आपण माने देखि परथो मो पुअर बेको केमती कला अछि। तो आपण मानू देखौची मु एई रेमेडी ताको मारी की देखेबे आउ केमती प्रोसेस रो। तो एई प्रोसेस रो आपण माने बेको हो बा कांध हो बा जोउटी भी आपण माने लगेबा पई चाहूचंती कला पड़ची तो निहाती भाबरे लगेबे। तो एमती करके आपण माने 20 मिनिट रखी दियंतु। आपण मानकर 20 मिनिट परे आपण मानकर चेंजेस देखिबे केमती देखा जाउची स्किन टी। तो एई प्रोसेस रो आपण माने हाथ पाद गोड़ जोउटी भी आपण मानकर ब्लैक हेड्स अछि तो निहाती भाबरे एई प्रोसेस रो करंतु। मोर 20 मिनिट हे गलानी आपण मानकु देखौची। तो ताकू सेम प्रोसेस रो मु सेई काम करिबे जेमती हाथ रो कली। तो लेंबू रो टिके घसी देबे। तो आपण माने देखि पारुथे मोर एठी लगे साला पर 20 मिनिट पर ता बेकुरु केमती मोळी पानी बाहरुची। तो आशा करछि आपण मानकु ए वीडियोटी भल लागिथिबो। जदि भल लाग तो निहाती भाबरे लाइक करिवे शेयर करिवे। आउ हाँ जदि आपण मानक भितर आम चैनल के नुआ अच्छा तो प्लीज सब्सक्राइब करदे जिते नुआ नुआ वीडियो पकेबी नोटिफिकेशन आपण पाखु सर्वप्रथम पहुँची जीवो। जमी पछ वीडियो को जमी भल पाइबा देइचंती तो ये वीडियो भी आशा करछि भल पाइबा देबे। तो रोहुची पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद नमस्कार।